दीदीटा बाहेली इनसे दिन से देखी आ कौन कर आउ को गाड़ी आउ के दब से चेष्टा अछि नानी के कहतली मो कहली नानी कहला आसुन देखिया को नातुंडा अछि जदी हेला हेला छड़ा आउ केते दिन ए संग जीवन ले रंगीन दुनिया रे संगीन साजी ना ए जी नानी कविता नातुनी के राजी करे दे तारे मु हेई उको पके रखी देबी नानी बड़ भला बुढ़ी नानी आरो बाबा काय सुन दो तुला कहू जो कोणी खिया पे ठिया चढ़ी जी जान तुला मुंडो कर नानी तमरे ए जो कथा मते बेसी खराब लागछ बुढ़ा की बुढ़ा केते बयस है जी मते कहलो अनुमान कर को केते तिनी कोरी हबो आउ से जाय नाही आउ के जाई तू दी कोरी पांच ना तू पेटे रे ओ छाई दालो नानी ए तो दिए छ नानी विश्वास कर तू मते कह दे मु कोन करो अरे तोर कथा खाली भजे केमिति राती खाइबा आसीबी आ राती रे सोइছিলো नानी खाई पी किरी सपने रे तू चले सपने रे मु गली नाली पाट साड़ी पिनिचू मुंडे रे हाथे नंबर ओढोना गोड़े रे नाली हलता गारो लो नानी हाथे रे दूध गिलास को धरिचू दीपुटे गाले दूध धरि तेरी हाथ रे ओ गिलास भाबचू आरे देखला को नानी दीपुटे गाले दे दीपो जाई काई हत्या कोन पेटे करते लागी नहीं से रातिर नियम में दीप आलू रे खाली जा देखिरु ओ नानी मोटे आनी सरबाई घर नुवा बहु पिल्ले गाने सरबा माई को पेलिला त हां मते घर में तो जाले ओटा भाउचो दबा का थाना पिल्ला हां हो भाउचो आगे पिल्ले ना मु परसी आलू तो पर नजर पड़िया कोन होला से ए नानी से दूध आउ मु पीनी डायरेक्ट गली तो गांव के मारी बसी नौकी पड़ी बहुत बड़ अवस्था रे खेलु आ नौकी पड़ी नानी विश्वास करिबु निद भांगिला तो सडा धान अवस्था का कुंडी राती जेती भाई गाधे पानी पूरा फिन पानी है अरे सोना जे भी गाय की गोड़ाई से बोले आरो सही बोले नानी क्या कहू छु सोना गाय की गोड़े आ मो सते बोलू छि अने को छोकरी किया मुझे गरम करिबुनी नले तो पेटै देबी तो ऊपर चढ़ी कोणी खियारे आजकल दुनिया रे गाय को मो संभ बेसी हां जा बाड़ी रे पशु जति सकर मुंडरे हाथ को दउ छथि मुंडा उठे रे जो कोणी खिया तू का बाड़ी रे बसी जाई न अनेलु गोटिए भी माटो करे पड़ी रे बाड़ी खिया नानी खरा भाबना मु बाड़ी प्रशासन धरनो डायरेक्ट घर प्रशासन ता ताती को बाटो भांगी भी डायरेक्ट घर पसी ताती को बाटो बांधु करे पशु हां हां जाई छु सी लोक सारी बाड़ी कोनी बोलाई मंगल आई पड़छ आ मु गाड़ी कोन भाई कोन जाई डाक्टरी विषय रे ठीक करछ ना तो विषय रे ते ना गली नो अवस्था अछि तू से कथा चिंता करी कोन तू बुढ़ी गेलु तो सब ठीक है बापा मोर जे जो जागा रे रहिबा कथा से जागा रो छाड़ी की नीचे बाटो गले मेडिसिन खोई दे पूरा टाइट पुनी ना टेंशन नहीं तते जो कहथिल से कथाटा कोन करबो बेटे कोई बेटे की कथा कहिथेल कोन तो काली संगमर कथा सकाळ गुरु ओने मु बुढ़ी हेली मोर आउ हेजो रहू ना आउ थेरे बेटी देलु तो नातुनी रो बाल या ओ जाबे ते तो कथा ताकू कोठी जो गोरी खाई कोना वछि ओ ताकू खोजिला बेलो को बारी आड़े जाई नाचू रानी ये कोना बारी आले नातु के मो ना सुनि दी आउ मो पूरा पाइखना भितरे पइथे जदी का कथा मोर मने पड़ी गला नानी नो नाची झावता आखी रे ये आई सासु बोल सलाम केरे निगोसा नहीं करदी ये आई सासु नमस्कार न करी मेहरबानी को न करी कि सलाम दी भोकुची आई ओलो टिके देखियो कोन के किबरे जो गोरी किया टिके नुका दे मो आ नाचिया मन का बड़ा कोना तो पेट काई नहीं
ଆଇ ଶାଶୁ ହଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ତମେ ଆଇ ଯିଏ ହବ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ନାମ ଆଇ ଆଉ କଣ ହେବି କଣ କହି ଜାଣିବେନି ନା ମାନେ ଲୁଗା ଟେକିଲେ ହଁ ପାଦ ଧୁତିନି ଘୋଡେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରେଇକି ରଖେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ମାଗେ ଦିଏ ନାରୀର ଭୂଷଣ ଆଉ ବେଶୀ କହନା ନେ ଗରମ ହଉଛି ଶବ୍ଦ ତମ ଗାଁ କୁଅର ପକେଟ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡା ପାଇବେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଧି ଏ ଟୋକା ମାନଙ୍କର ହବ ବାଲ୍ଟିରେ ତ ବୁଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ଢାଳି ସେ କଥା କିଛି ତାକୁ ଚୁପଚାପ ଛିଡା ହବୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ମୋ ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ମୁଁ ବୁଢୀ ଲୋକଟା ଖାଇଦେବି ଶୋଇଦେବି ମୁଁ ଦେଖିଲେନି ମୋ ଆଇ ହେଲ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଇ ଶାଶୁ ମୁଁ ଚିପା ଚିପି ମତେ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ସବୁ କଥା ତ ମତେ କହି ତମେ ମୋ ଆଇ ଶାଶୁ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହିଲୁନି ମତେ କହିଲୁନି ସେ ପାତରଟା କିଏ ତଥାପି ବି ଗ୍ୟାସ୍ କରିପାରିଲନି କଣ କରିବି ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ କରିପାରିଲ କିଏ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ କଣ ମାନେ ତମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲ ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଏ କହୁଛୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ମୁଁ ନିଜେ ଆରେ ବାସୁ ମିଟିଂ ହବ ଦେଖିଲ ମୋ ଭାଇପ ଗୋଟେ କପାଳିଆ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇପ ଫେରି ମାନଙ୍କୁ ଘର ପାଇ ଗଲା ଯେ ଏସନ ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଲୋକୁରି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କହିଲା ମୁଁ ଭାଇ ଘର ଯାଉଛୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି କାଇଁ ଆଉ ଲେଉଟିଲା ନାହିଁ ବନ୍ଧା ସରିନି ନଉଥିବ ବନ୍ଧା ସରିନି କି ରାକ୍ଷୀ କୋଉଠି ବାନ୍ଧୁଛି କି ଫିତା ତାର ରେଶମ ଫିତାରେ ଓଳିଆ ବାନ୍ଧୁଛି ସେ ବନ୍ଧା ସରିନି ଆସେ ନା କିନ୍ତୁ କୋଉ କଥା ଆନା କଥା ହେଲା ଔଷଧ କଥା ଇଏ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ଗାଁର ମାଇପେ ବାସୁର ନାହିଁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହିଲା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂରକ୍ଷଣ ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା କାର୍ଗିଲ ସେକ୍ଟରରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ହଉ ନା ତୋର ଯୋଉ ବାପ ବୋଉ ସିଏ କୋଉ କାର୍ଗିଲ ପୁଞ୍ଚ ସେକ୍ଟରରେ କୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ପୁଞ୍ଚ ସେକ୍ଟର ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ଭଳିଆ ଜଗିକି ନା ହଁ ମିଛ କଥା ତୁ କଣ କିଏ ତା ମାଇପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ତୋର ମୁଣ୍ଡ ପୁଛୁ ଏ ସେସା ପୁଞ୍ଚ ସେକ୍ଟର ଭଳିଆ ତ ପୁଞ୍ଚ କହି ଦେଇଛି ଏ ହଁ ହେଲା କଣ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ମାଇକିନା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଛି କେମିତି ସେ ସଳା ପାଣି ପିଇ ଆସନ୍ତି ଆଖି ମରାମରି କରନ୍ତି ଆମ ପୁର କାନେ ଲାଗେ ମୁଁ ତ ମନା ମୁଁ ତା ମାନେ ମୁଁ ବୋଧେ ଚାଲେ ସଳା ସେଇ କହିଲି କିଏ କହିଲୁ ମୁଁ ପଟିଆ ମାଇକ ହେଇଥିବ କିଏ ସେ ପଟିଆ ମାଇକ ଗୋଟେ ଅଛି ପତିଆ ମାଇପ ହେ ଯୋଗୁଣି କଥା କହନା କାବୁଲା ମାଇକ କାକୁଲା ମାଇପ ସିଏ ତ ପତିଆକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦାନ ଦେଇ ଚଳୁଛି ଏ ନାଟୁ ମାଇକ କହିଥିବ ନାଟୁ ମାଇପ ହେ କାଲିକି ଛୁଡ଼ି କଥା କହନା କହନା ସେ ଭାରି ପ୍ରବଳ ନଜର ମେନ୍ ଲୋକଟାକୁ ଧରନି କିଏ ସେ ସରବାଇ ହରନ ବାବୁ ସରବା ମାଇପ ସିଏ ତ କା କଥା ତ ଆଉ ମୋର ଦି ଥର ଶୁଣିଛି ବଳିଆ ମାଇକ କହିଲେ ହେଇଟା କଥା କହନା ବାର ଘର ବୁଡ଼େଇ ଦବ ସେ ବାନ୍ଧୁ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ମାର୍କ କରି ଆଉ ସେ ସଦାବେଳେ ନଜର ରଖିଦେଲା କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଶଳା ବଳିଆଟାକୁ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଶଳା ମୋର ଗୋଟେ ନଜରଟା ରଖିଲେ ବଳିଆ ତ ବାର ଘର ବୁଡ଼ିବ ତା ମାଇପ କେମିତି ଘର এই কথাটি বলে চৌদ্বার মেডিকেল আনোয়ার সারের কতরে বসিল আনোয়ার সারের কতরে বসিল মানে সার দেখলে মোর কোটা কোন দুর্বল আছে সার মধ্যে গোটা ঘুম ওড়িয়া আছে তা ভিতরে শোয়াইলে সে ঘুম কিন্তু পুরে দেলা কট 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 কি ভাগ লো নানি মো সবু ওকে লো না 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 মোর কাই যাইবো তো মাইকে কৌতে মানে মু সই করিবি না তোমরা দিও ମାସକର ଔଷଧ ଦେଲେ ଖାଇ ଦେଇକି 15 ଦିନ ତ ନାନୀ ଇଏ ସମ୍ଭାଳେ ଇଏ ବଡି ଗୋଡ ପଡି ହେଇଅଛି କଣ ହେଲା ଯେମିତି ହାଡୁଆର ଷ୍ଟୋର ଇଏ ଗୋରୁକୁ ପିଇକି ଜାଣିପାରିବେ କଣ କହିଲି ଫୋନ ଫୁଟି ଇଏ ହାତ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲ ଆଉ ପକ୍ଷ ଏଇଟା ପକ୍ଷ କବୁ ଏଇଟା କଣ କହିଲୁ ଲୌହ ମାନବ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେ ସାବୁଳ ଭଳିଆ
ଆରେ ଯୋଉ ନାତୁଣୀ ଡାକିଲେ ମୁଁ ତାର ଫଟ ଫଟ ଉଠେଇବି ନା ନା ସିଏ ନାତୁଣୀ ପଦାକୁ ଆସିବନି କାହିଁକି? ମୋ ନାତୁଣୀ କାଲି ରାତିରେ ମତେ କହୁଥିଲା ଆଇଲୋ ମୋର ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି ମୋର କାହିଁକି ହଉଛି ତାର ହଉଛି ମୋର ହଉଛି ଆମର ଫଟୋ ଦରକାର ତୋର ଦେଖି ମୋର ଦେଉଛି ଗାନ ଅଛି ଅଧିକ ବାପଣା ଜାଣିଛୁ ବୁଝି ପାରିଲୁ ବୋଧେ ବାବା କହୁଥିଲା ତା କ୍ୟାମେରା ତାହେଲେ ମେସେଜ ଦବୁନୁ ତୁ ଉଠେଇ ପାରିବୁ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଉଠେଇ ପାରିବୁ ନା ନା ଯଦି ଉଠେଇ ପାରିବୁ ତୁ ଦେଖ ଖରା ଭାବିବୁ କହିବୁ ନାତୁଣୀ ଯୋର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉ କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷଟା ତୁ କିନ୍ତୁ ଦାମୀ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାମେରା ବାଗେଇକି ରହୁନାହିଁ ତ ନାତୁଣୀ ନେଇଯିବୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଡେରି ଦେବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ ଡେରି ଦେବୁ ଏମିତି କରିବୁ ବୁଝିଲୁ ସେଇ ଫଟୋ ଦି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଉଠେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରିବି ହେଲା କିନ୍ତୁ ନାନୀ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ତାର କୌଣସି କାରଣରୁ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ଦେଖି ଯଦି ନାତୁଣୀ ତୋର ରାଜି ନହେଲା କ'ଣ ହବ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୟସ ତୋର ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଡରୁଛୁ କି ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେବି ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନା ମୁଁ ତତେ ସାଲାଇନ୍ ଲଗେଇଦେବି ତୁ ମତ କ'ଣ କିରେ ପତିଆ କ'ଣ ହେଲା ତୋ ମାଇକ ମୋର କ'ଣ କରିବ ତୋ ମାଇକ ତୋର ଦରକାର ତୁ ତୋର ବୁଝିବୁ ନା ତୋ ମାଇକକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ ନା ସିଏ ମୋ କତିକି ଆସିଲା ସିଏ ବା କହୁଛି ମୁଁ କାଲି ଆଣିଛି ତୋର ଏମିତି କେମିତି ନଜର ପଡ଼ିଲାନି ଛଡ଼ା ମୋତେ ଯାଉଥିଲ ତୁ ଆଉ ସାର୍ ହେଲେ ଜାଣିଛୁ ମୋ ଗଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ମୁଁ ସେ ସାରା କଥା କନା ଶୁଣ ତୋ ଶୁଣ ইরে সরাতি ঘইটা অতগা পড়ে মাই পশুয়ে চাকুটা বনে তুই সমালুনি সেটা জানে সারা বসলা মতে কোন কইবে চিন্তা কর না তম মাই কু তম সমালু না ভুল লিজি রে সেটা মো কামের চোপা ছাই যাচ্ছে না তোকে ছাড়ি দিতে পাকু ইচ্ছা হনে তোর খালি সিনা বারো ঘন্টা কো পাছি যাইছে নানি ତୁ ମୋତେ ବାହି ପଡ଼ ତୁ ମୋତେ ବାହି ମୁଁ ତତେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ନେଇଯିବି ତୋ କଳା ବାଳ କରିଦେବି ପୁରା ସାମ୍ପୁ ମାରି ଫିଟ୍ ହବ ନାନି ତାପରେ ତୋର କ'ଣ ତୋର ତ ସବୁ ଖାଇକି ବାପା ମୁଁ ଖୁଦ ଚାଉଳ ନାନି ନା ତୁ ଖୁଦ ଚାଉଳ କାହିଁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଶୁଆ ଚାଉଳ ତୁ ଯଦି ହବ ମୁଁ ବି ତଥାପି ଖାଇବି ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ନାନି ସବୁ ଦାନ ନାଗୁଛି ବାଳ କେଟାକ ପାଚି ଯାଇଛି ମୁଁ ଚାଇନା ଚାନ୍ଦର ପିଏ ରାତିରେ କହେ ସକାଳୁ ଦିଏ ସକାଳକୁ ଦୁଇ ପାଲା ନେଇ ତାପରେ ଫିଟ୍ କରିକି ଆଣି ଛାଡ଼ ସିଏ ଦେଖିବ ତତେ କହିଲେ ଆଉ ନେତି ନାମି ନାଚିବ ନେତି ନେମ୍ କିନ୍ତୁ ନାମି ନାନୀ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା 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 ନା ନା ଶସ ହେଲାନି ସାର୍ ଦେଇକି ପଳେଇବେ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକେଇବି ହଁ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାନୀ ସାର୍ ତେଲ ମୋତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ହେଲେ ସେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ହୁସିଆର ରଖିବୁ ମୁଁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଦେବୁ ଆଉ କାହାକୁ ତୃତୀୟ ଲୋକ ଧରେଇବୁ ହେଲା ହବନି ନାନୀ ମୋ କଥା ଭୁଲେନି କାଟିନା ତେଲ ପକେଇ ଦେବେ ହଁ ଫୋନ୍ କରିଦେବି ନା ନା କ୍ୟାସ୍ ଦେବି ମୋ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେବେ ହଁ କରିଦେବି ପଡ଼ିବେ ନାନୀ ନାନୀ ଏଇ ଅନାନୀ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍ ବିରକ୍ତ ହେବି ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିବୁ ହେଲା ମୁଁ ଆଠୁ ମୋ କଥା ବି ତୁ ନା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଧୋକା ଦେବୁନି
ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ବାହା ହବ ରହ ବୁଢ଼ା ମୁଁ ଯଦି ତୋ ବେକର ନାଗସା ପରି ନ ଚୁଳିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ନେଇକି एक्सीलेंट गुड जॉब बात है सब देखी सब शुणी ए कैमेरा हम आम मिशन गोटे सब बड़ सफलता तुम कौन कही धन्यवाद देवी से कि तुम जापारे कि बट आई एम श्योर तमें ही आम मिशन को सफलतार शीर्ष में पहुंचे पार ओके 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 आमे हम आम मिशन जन एक्टिव कमांडर एमती प्रतिदिन प्रति मुहूर्त भिन्न भिन्न भूमिका अभिनय करने पड़ो ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ନେଇକି ରାଜି ଅଛି ସାର୍ हाँ निकी କୋଉଠି ସାର୍ तबे बासुआ हाथी में तीक्ष्ण नजर रखिता कारण एटा होची हमर प्रथम टार्गेट ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ସେ ଚାଇନା ଚାନ୍ଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା କ'ଣ शत्रुता होची ए जे चाइना चांद देशरत्नकर अस्मिता को नष्ट करूची निरिया विकलांग झियो मानकर सर्वनाश करूची एमिति की मो जीवन को भी जाली पड़ी पाउच करते इच्छी जो भाषा मुझे नहीं डॉक्टर शेखर चाली बंची देला तारा साजी मोड़ी देइची तमे जानि जो कि तमे जानि छ मो झियो सोनिसा हाली की सेई चाइना चांद बॉर्डर करी नो 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 यू आर रॉन्ग